Hello sir, this is my report about recommend construction of watertight bulkheads and ships as per SOLAS regulation. So about this watertight bulkheads, no? So we have a compartment refers to the subdivision on a ship or marine structure into multiple watertight section using bulkhead walls and decks. This designs feature play as a crucial role in maintaining watertight integrity with the ability of a vessel to prevent the watertight which is the ability of vessel to prevent ingress and remain no. So ang competition kuno bahin sa watertight integrity ngadto sa usa ka daghan nga watertight nga section gamit ang mga bulkhead, no? Kini nga disenyo mo ni mga importante, no? Gamit ang mga bulkhead isa pa sa watertight aron mupugong siya sa tubig bisan pa kini og naay damage, no? So bisan pa ang atong watertight ani sa bulkhead mo mupugong ang bisan pag naay damage ang ato ang barko, no? We have there are how compartment affects watertight integrity, no? So mao ni sila limits flooding. So when ship's hull is breached, compartmentation ensures that water is contained with the affected compartments, no? So kung madaot ang lawas sa barko, ang compartment ani is mupugong gyapon ang tubig sa kung mosulod sa tibok barko, no? Pinagi pagbilin sa usa ka section sa ka barko, no? Sa mao na iyahang limit flooding niya. So we have number 2, improves of survivability. With multiple watertight compartments, a ship can stay afloat even if one or more compartments are flooded. Depending on the design, can survive with any 2 compartments flooded. So improved survivability, kaning improved survivability tungod sa daghang watertight compartments ang barko. So mahimong mulutaw gyapon bisan pag mosulod gyapon ng tubig, bisan pag masudlan ang barko og tubig na gyapon posibilidad nga mulutaw gyapon sa lain-lain nga intersection ang barko. Kung masudlan ang lain-lain nga intersection sa barko na posibilidad nga mulutaw gyapon. So katulo, supports damage control. Compartmentation allows crew to isolate flooded or damaged section quickly using watertight doors and hatches. So improves supports damage no control. Ang mga compartmentation nagtugot sa crew sa barko nga mao kini isolate nga kadaot parte sa watertight sa barko, no? So dali ra nila ni matabangan pag-ayo og pag evacuate sa maong damage sa barko. Ang support damage control. And the last is compliance with regulations. International regulations like SOLAS or safety nga gitawag og safety of life at sea mandate specific compartmentation standards for certain vessel types to ensure security. So compliance with regulation, ang tag compliance regulation ang mga international ani nga regulation sama sa SOLAS mo ning ng SOLAS gitawag og safety of life at sea. So we have naghinganlan gyapon ni si jag spesikong standard, no, sa mga compartmentation aron masiguro ang kaluwasan sa tanang klase sa barko kani gitawag og compliance with regulation. So mo nang naghanan gyapon ni sila og standard para ang klaseng barko maong maluwas niini mo nang tawag SOLAS safety of life at sea.
So that's all my report, sir, and thank you.